Maligya may kuan guys. Nagpacking pa si mama banana chips. O lami kani palit na mo karon. Maligya si mama karon. Lami kayo. Karon man ato may lang lin bibot. Ito may sa purok size. Palit lang mo. Makapunan lang may gamay-gamay lang. Ay guys, oh, pakita na po guys ha. Ang awang banana chips. Na. Dami kino. Guwapo kayo po. Geng. Ho, kamot break. Lonely kasi mama guys. Mana oy. Mana po. So mana nami guys kayo. Bye-bye. Bye guys kay. Bye. Ang isa guys likramador kayo. So mo pagkaabot og alas 5 gamay guys. Nami di ato guys na maligya ami. Palit na mo. Oh, palaman. Palit din mo. Kaya makaginansya may gamay-gamay lang ba na ng kunti lang. So bye-bye guys. Ito lang mo. Bye-bye guys. Bye-bye.